बुखार का इलाज। हदीस नंबर 63 है, हजरत इब्न उमर ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार जहन्नुम की भाप में से है, फिर उसकी गर्मी को पानी से बुझाओ। नाफे ने बयान किया कि अब्दुल्ला इब्न उमर को जब बुखार आता तो यूं दुआ करते थे कि अल्लाह हमसे इस अजाब को दूर कर दे। इब्न माजा में बुखार की शिद्दत के अल्फाज हैं। इक्शिफ अन्ना रुज्स, ये अल्फाज थे जो नाफे कहा करते थे। ये रिवायत इब्न माजा में 3472 नंबर पर, बुखारी में 5723 नंबर पर, 5726 नंबर पर, 5725 नंबर पर है। और इसी तरह से इब्न माजा में ये 3471 और 72 नंबर पर है, और तिरमिजी में 2073 नंबर पर है। जिससे हमें ये पता चलता है कि बुखार जो है, चूंकि उसमें इंसान का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी वजह से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी माहियत के बारे में बताया तो वो ऐसे ही कि जैसे ये तो जहन्नुम की भाप है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार जहन्नुम की एक भट्टी है, उसको अपने ठंडे पानी से हटाओ। इब्न माजा की रिवायत है 3475 नंबर पर, जिससे हमें ये पता चलता है कि ठंडा पानी बुखार को दूर करने में मुआविन साबित होता है। आज अगर आप देखिए, पूरी वर्ल्ड में ठंडा पानी यूज किया जाता है, चाहे पट्टियों की फॉर्म में स्पंज जब किया जाता है, या इसी तरह से बहुत ज्यादा तेज बुखार हो तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि नहला दें, तो उससे बुखार की हिद्दत में कमी वाक़ई हो जाती। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरज़ विसाल में इसी तरह से पानी यूज किया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत शदीद बुखार था, तो इसी पानी बार बार गिराने से आपके बुखार की हिद्दत कम हो जाती थी। तो आपके घर में अगर किसी को बुखार हो तो आप पानी को यूज करते हैं? आपने कभी किसी की पट्टियां की हैं ठंडे पानी की? लेकिन अब आपने इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के मुताबिक ये काम जब करना है, अल्लाह ताला अजर अता फरमाएंगे। तो इर्द गिर्द वालों का जरूर ख्याल करना चाहिए। हेल्थ के फील्ड में सिर्फ इंसान अपनी जात तक ही लिमिटेड ना रहे, बल्कि इंसानियत का ये तकाजा, और इस्लाम ये रहमत दिलों के अंदर पैदा करना चाहता है कि लोग एक दूसरे के लिए केयरिंग हो, केयरफुल हो। हदीस नंबर 64 है, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार जहन्नुम की एक भट्टी है, इसको अपने ठंडे पानी से हटाओ। ये हम पढ़ चुके पहले। और फातिमा बिनते मुंजिर ने बयान किया कि हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक के यहाँ जब कोई बुखार में मुब्तला औरत लाई जाती तो उसके लिए दुआ करती और उसके गिरेबान में पानी डालती। वो बयान करती थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दिया था कि बुखार को पानी से ठंडा करें। तो सही बुखारी की रिवायत है 5724, जिससे हमें ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नसीहत करते थे तो उस दौर की खवातीन भी और उस दौर के मर्द भी कितना ज्यादा उन नसीहतों का ख्याल करते थे। तो आइंदा आपके इर्द गिर्द वालों में से किसी को अगर बुखार हो तो आपने इनडिफरेंट होकर नहीं रहना इंशाल्लाह। इब्न माजा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जायद अल्फाज हैं, वो जहन्नुम की भाप से है। इब्न माजा की रिवायत है 3474 नंबर पर। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुखार का जिक्र हुआ तो एक शख्स ने बुखार को गाली दी, यानी बुरा कहा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इसको बुरा मत कहो, वो गुनाहों को यूं दूर कर देता है जैसे आग लोहे की मैल को दूर कर देती है। इब्न माजा की रिवायत है 3469 नंबर पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जो है कि बुखार को बुरा मत कहो, आपको कैसा लगता है? बीमारी को तो हर कोई बुरा कहना चाहता है, ऐसा नहीं है? कुछ लोग कहते हैं इतना तो अब हमारा हक है कि अगर बीमार हुए हैं तो बीमारी को बुरा भी ना कहें। ये सोच कि ये बीमारी अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के हर काम में हिकमत है और अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए जरूर बेहतरी रखी है और इसके तवस्सुत से हमारे गुनाह झड़ेंगे, इस पे अजर भी है, और जो गुनाह झड़ने का काम है वो तो होना ही है इंशाल्लाह। तो अल्लाह से हमेशा हुस्न ज़न रखना चाहिए।
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا، اس شخص کو بخار آتا تھا، آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخار میری آگ ہے، میں اس کو مقرر کرتا ہوں اپنے ایماندار بندے پر تاکہ وہ بدل ہو جائے آخرت کی آگ کا اور آخرت میں وہ محفوظ رہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 3470۔ اب اس روایت کے بعد یہ نہیں کہ بخار کی دعائیں کرنی شروع کر دیں، دعائیں بھی نہیں کرنی، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ اگر فیصلہ کر دے بخار کا تو صبر کرنا ہے اور اسے اللہ کی طرف سے سمجھنا ہے اور اسے گناہوں کے جھڑنے کا سبب سمجھنا ہے۔ تو دین جو چیز ہمیں سکھاتا ہے نا، بنیادی طور پر یہ مائنڈ سیٹنگ ہے کہ آپ نے سوچنا کیسے ہے اپنی بیماری، اپنی صحت اور اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنے جینے اور جانے کے بارے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے مسیحا تھے انسانیت کے لیے، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ذہنی شعوری تکلیفوں سے بچایا اور جسمانی تکلیفوں سے بچنے کے لیے بھی رہنمائی کی۔ حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ سے ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ پھر عمار کے ایک بیٹے کے پاس تشریف لے گئے، وہ بیمار تھا، آپ نے فرمایا اے انسانوں کے رب دور کر دے بیماری کو، اے بندوں کے معبود اکشف البأس رب الناس الہ الناس۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ اس بیماری کو دور کر دے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3473 نمبر پر۔ دو چیزیں اپوزٹ آ گئی ہیں، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بخار آپ کے گناہوں کو جھاڑنے کا سبب ہوگا، دوسری طرف ہمیں آپ کے طرز عمل سے ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ بخار کو دور کرنے کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کوئی بیمار رہنا ہی نیکی نہیں ہے، بیماری کی دوا کرنا بھی ضروری ہے، پرہیز کرنا بھی ضروری ہے، علاج کرنا یعنی دوا کرنا ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ بیماری کے بارے میں اللہ سے حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اس لیے بیمار ہو جائیں تو دعا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ دعا کرتے ہیں جب بیمار ہو جائیں؟ ویسے بیماری میں تو سارے ہی دعا کرنے لگ جاتے ہیں الحمدللہ۔ یہاں دو خاص باتیں، اے انسانوں کے رب، کتنا خوبصورت انداز ہے نا، اور اے بندوں کے رب، تعلق ہے نا، اور تعلق جتنا گہرا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان کے دل کی بات جو ہے زبان پر بھی اسی طرح سے آتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیماروں کا